Once again. Wilujeng Tepangli di channel Kang Dem. Jadi kia pemirsa, tadi isuk teh aya nu janji arek nyin video jika konten teh di daguan weh ku abi teh. Nah, abi ge mumpung sip 2 jadi sare heula tadi teh. Udah ganti abi udangna rada telat tuh jam 12. Teh di tangan sugan teh kemana, sugan teh can balik si ulin si dicegat tukang dagang mulai gitu. Mulai tukang dagang main ngilu wae bisa nyelap di tangan gitu. Di dia tak suara tak suara kalian suara naon suara makhluk katanya, makhluk ontoho dia kalian mana tuh di dia gini di tengah di mana-mana malah molor hari ngomong bisa nyiar hai janji itu malah sare jadi orang udangkeun ya kawan teh udang yang geus orang jailan jauh molorna juga badawang bos gitu ngorok deh ya dangukeun cenah. Duh, udah letik-letik capek apa aku aja udah ngedangkan ya. Woi 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 ngorok wae mang terus begadang mang. Mang, terus begadang mang. Ada dari di gendangan ya. Oh shit. Jang ipal. Yang ipal woi woi iya badawang kan oh iya bikin video mah ya udang juga. Woi bikin video mall woi like 2 M like aduh ngena ya mimpi naon ya mimpi naon doi ini molor deui asli 900 begang ya udah woi mang woi nyin video mau jadi gitu akhirnya berarti gagal nyin videonya karena si Ivalnya gak bisa dihudangkan pemirsa. Padahal harus capek-capek nyin skrip ke orang pals orang jailan manehnya orang jailan karena ayeuna mengskip keluar video di channel Kang Demo tong lagi like, komen, dan subscribe di share ongko supaya bikin
semangat jika nyen video-video